बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में जुमातुल मुबारक के दिन का बहुत ही ख़ास और बाबरकत अमल आपके साथ शेयर करूँगी। माह रमज़ान मुबारक में ये ख़ास अमल करने की बरकतों से अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे, हर दुआ को कबूल फरमाएंगे। इस माह मुबारक में मांगी हुई आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। इस मुबारक दिन का सदका, इस मुबारक महीने का सदका, इस मुबारक महीने का सदका मांग लीजिए जो आपने अपने रब से मांगना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जुमातुल मुबारक का सदका हर दुआ कबूल होगी और हर हाजत पूरी होगी। नाज़रीन व सामीन, जुमातुल मुबारक के दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत और अहमियत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है, रोज़े क़यामत तमाम दिनों को इनकी हालत पर मबऊस फरमाया जाएगा, लेकिन जुमा के दिन को रोशन और नुमायां उठाएगा। अहले जुमा यानी जुमा के नमाजी इसके इर्द गिर्द शानो शौकत के साथ इस तरह जा रहे होंगे जैसे दुल्हन को झुरमट में शौहर के पास ले जाते हैं। जुमा ऐसा रोशन होगा कि इसकी रोशनी में लोग चलेंगे। इर्द गिर्द चलने वालों के रंग बर्फ की तरह सफेद होंगे और उनसे खुशबू आती होगी। वो काफूर के पहाड़ों के अंदर अंदर चलेंगे। दूसरे लोग ताज्जुब से उनकी तरफ देखते होंगे, यहाँ तक कि वो इसी हालत में जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। नाज़रीन सामीन, इस दिन की बहुत ज्यादा फजीलत और अहमियत है। रसूल कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारे दिनों में अफजल दिन जुमातुल मुबारक है। बस इस दिन मुझ पर कसरत से दरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद पाक मुझ पर पेश किया जाता है। तो इसी दिन का बहुत ही खास और मुजर्रब अमल आज की इस खास वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। मगर उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन सामीन, ये एक ऐसा मुजर्रब और ख़ास अमल है जो हर किस्म की जायज़ हाजत के पूरा होने के लिए आप कर सकते हैं। रिज़्क़ में वुसअत और बरकत लाने के लिए, घर में खैर व बरकत के लिए ये अमल बहुत ही ख़ास और मुजर्रब है। इस एक अमल की बरकत से अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी आमदनी में इजाफा फरमाएंगे। आपके घर से गुर्बत और तंगदस्ती की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। लाखों लोगों का आजमाया हुआ ये खास अमल है। आप देखेंगे कि इस खास अमल के करने के बाद आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात और परेशानियां हल होती चली जाएंगी। हर मुसीबत से निजात अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको अता फरमाएंगे। तंगदस्ती, गुर्बत और फिक्र फाका वाली ज़िंदगी से निकाल कर अल्लाह अज़्ज़ा वजल खुशहाली वाली ज़िंदगी आपको अता फरमाएंगे। इस अमल की बरकत से आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हमेशा के लिए घर से बीमारियां, मुश्किलात और परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी में सुकून, चैन, बरकत और आफियत होगी। इस अमल को अपने मामूल में शामिल कर लीजिए तो आप देखेंगे कि किस तरह आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। जो भी इंसान ये ख़ास अमल करेगा उसकी नस्लों से भी कभी रिज़्क़ ख़त्म नहीं होगा। अगर आप सब ये जानना चाहते हैं कि वो ख़ास अमल कौन सा है तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप किसी मसले, किसी परेशानी, किसी बीमारी का हल जानना चाहते हैं या फिर आप किसी शरई मसले के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके मसले को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो चलते हैं हमारे आज के खास अमल की तरफ। सफर की मुश्किलात हो, गाड़ी खराब हो चुकी हो या फिर कोई और मसला हो तो सूरह कुरैश 21 मरतबा अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दरूद पाक पढ़ लीजिए। 21 मरतबा सूरह कुरैश को पढ़ने से तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी।
حاملہ عورت اگر اس سورہ مبارکہ کی ایک تسبیح صبح شام پڑھے تو ڈلیوری میں آسانی ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر گھر کے راشن پر 101 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھا جائے تو گھر میں کھانے میں خوب برکت ہوگی اور کھانا کم نہیں ہوگا۔ جو شخص کھانا کھانے کے بعد 1 مرتبہ یہ سورہ مبارکہ پڑھے گا تو تمام بیماریاں جسم سے دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جو بھی انسان 3 مرتبہ روزانہ یہ سورہ مبارکہ سورہ قریش پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کی نسلوں سے بھی رزق کبھی ختم نہیں ہوگا۔ بے آسرا، نا امید، پریشان حال، مایوس لوگ یہ عمل ضرور کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اسی ماہ مبارک میں ہر پریشانی، ہر مصیبت اور غم سے نجات ملے گی، خیر و برکت آئے گی۔ اس عمل کے ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے۔ عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن کے کسی بھی حصے میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے، اول آخر کسی بھی تعداد میں درود پاک پڑھیں، پھر سورہ قریش کی ایک تسبیح پڑھ لیں، یعنی 100 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی، اور جتنا رزق آپ چاہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اسی ماہ مبارک میں اتنا رزق بھی آپ کو مل جائے گا کہ آپ کی 7 نسلیں بیٹھ کر کھاتی رہیں، پھر بھی گھر میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوگی۔ ناظرین و سامعین، اس کے علاوہ ایک ایسا خاص اور مجرب عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جس سے آپ کے گھر میں، کاروبار میں خوب خیر و برکت ہوگی۔ ہر قسم کی بندش کے طور کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے۔ آج کے اس دور میں ہر دوسرا انسان بندش کا شکار ہے۔ کوئی بیٹیوں کے رشتوں کی بندش کا شکار ہے تو کوئی کاروباری بندش سے پریشان ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ رزق میں خیر و برکت آئے، کوئی چاہتا ہے کہ بے حساب رزق ملے۔ ناظرین و سامعین، انسان ذہنی مریض بن جاتا ہے، گھر کے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، لوگ موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ایک ایسا عمل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جسے یقین کامل کے ساتھ کرنے والا اپنی مراد پا لیتا ہے۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ جس بھی انسان پریشانی میں مبتلا ہے اس انسان کا وزن کر لیں، اس کا جتنا وزن ہے اتنے چاول لے لیں، چاول کی کوئی بھی قسم لے لیں، کچے چاول لے لیں۔ اب ان چاولوں سے ایک مٹھی اٹھا لیں، مٹھی میں جتنے بھی چاول آئیں ان دانوں کو الگ رکھیں، ہر دانے پر 1 مرتبہ اللہ الصمد پڑھیں، ہر دانے پر 1 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھتے جائیں۔ اب ان چاول کے دانوں کو یا تو آپ پرندوں کو کھلا دیں یا پھر دریا میں مچھلیوں کو ڈال دیں۔ صرف 1 مرتبہ آپ یہ خاص عمل کریں۔ اگر 1 مرتبہ سے فرق نہ پڑے تو 3 مرتبہ کر لیں۔ ہر مرتبہ آپ نے اسی طرح چاول لینے ہیں اور ان میں سے 1 مٹھی آپ نے اٹھا لینے ہیں اور ان پر آپ نے اسم مبارک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل تمام مسائل اپنی آنکھوں سے آپ حل ہوتے دیکھیں گے۔